Nandito kami sa bahay. Ano ng liwanag? Kinukuha kami ng liwanag, guys. For dine-in, hot coffee. Ako muna. Hard caramel lang yan. Ako same-same lang. Ano ba sa'yo? Yun lang, same-same lang, guys. Ganun din naman yun. Ano sa'yo, ma'am? Ma'am, Cappuccino. hot? Hot cappuccino. Sa'yo ba? Coffee Americano. Hot din. Ano ba yun? Hot Coffee Americano. Ma'am, gaya na sa'yo. Guys, Butterscotch latte. Hot din. Oo. same-same lang. Sa'yo, ma'am, Dre, sa'yo. Sa kanya Americano. Ano sa'yo? Ako rin, ganun lang, guys. Chocolate lang. Coffee Americano. White chocolate. White chocolate mo ka daw. White chocolate. Ma'am, Sige, pareho lang. ano pa rin na? Cafe latte. Same lang. Cafe latte. Morning.